तो देखो सांग मैंने आपण मैंने भी नुआ नुआ यूट्यूब पे वीडियो बनैबा स्टार्ट करिसेंती किंतु जेतेबेले आपण मैंने शॉर्ट वीडियो रे हमर वॉइस ओवर करूछंती आपण मैंने अटकी अटकी कहउछंती न लॉन्ग वीडियो जेतेबेले बनाउछंती कथा गुडा रही रही कहउछंती तो सेमती न हेबा पई हमकु स्क्रिप्ट लिखिबा पई पड़िबो। तो जेहेतु आमे बिगिनर बिना स्क्रिप्ट रे आमे पूरा माने प्रो लेवल माने कहि परिबा नाही तो हमकु स्क्रिप्ट लिखिबा पई पड़िबो। आउ आमे स्क्रिप्ट कोठु लिखिबा आ पूरा परफेक्ट स्क्रिप्ट कोठु लिखिबा मु आज ए वीडियो माध्यम रे आपण मानकु कहिबी। आउ स्क्रिप्ट लिखिबा कोन पई दरकार तो स्क्रिप्ट लिखिबा कोन पई दरकार जो जेतेबेले आमे वॉइस ओवर करूचे आमे रही रही कहबा काहे कि ना आमे बिगिनर मु एटा फेस करिछि मु जेतेबेले स्क्रिप्ट माने मु जेतेबेले खाली एमती बिना स्क्रिप्ट रे कहे मु बहुत रही रही कहे किंतु स्क्रिप्ट रे जदि आपण माने कहउछन्ती मिनी ब्लॉग रे वॉइस ओवर करंतु लॉन्ग वीडियो पई करंतु तो आपण माने स्क्रिप्ट लिखि दियंतु खाता रे देन लिखि सारला परे आपण माने आराम से सेठी वॉइस ओवर करि पारिबे। तो मु आज आपण मानक ए वीडियो माध्यम रे बतेबी आपण माने स्क्रिप्ट कोठु लिखिबे आउ पूरा सबू स्क्रिप्ट आपनकर जहाँ टॉपिक हेता मिनी ब्लॉग हो सबु दिनर स्क्रिप्ट तो आपण माने से स्क्रिप्ट कोठु लिखिबे आ लॉन्ग वीडियो पई भी हमर स्क्रिप्ट कोठु लिखिबे पूरा माने इजी वे रे बतेबी आपण मानकु। तो वीडियो टी स्किप न करके शेष पर्यंत देखंतु पूरा ए टू जेड स्क्रिप्ट विषय रे सबु किछि बुझी जिवे। तो चलंतु डेरी न करके आज रो वीडियो टी को स्टार्ट करबा। तो नमस्कार सांग माने मु लक्ष्मी स्वागत करूछि मोरा गोटे नुआ वीडियो रे। तो आपण माने किछि किछि वीडियो देखिथिबे लॉन्ग वीडियो हो कि शॉर्ट वीडियो हो ता से माने जल्दी जल्दी ही माने कथा कहते और तांको कथा गुडा भी बहुत भल लागे। तो आपण माने कोन भाबंती से माने कोड वॉइस ओवर करंती से माने स्क्रिप्ट देखि कि वॉइस ओवर करंती सेति पई से माने केबे अटकंतीनी माने कथा कहिला बेले आ तांकर वॉइस ओवरटा भी सेति पई बहुत सुंदर सुना जाए। तो आपण मानको कोन करिवार अछि जेहे तमे बिगिनर तो आमको स्क्रिप्ट देखि कि शॉर्ट वीडियो हो कि लॉन्ग वीडियो बनेबार अछि। तो आमे परफेक्ट स्क्रिप्ट कोठ पाइबा माने मेन कथा हला सेटा परफेक्ट स्क्रिप्ट आमे कोठु पाइबा जोटी कि हमको माने माने प्रथमे कौन कहबार अछि माने कि आश्चर्य वाला कहबार अछि कि कन्फ्यूज वाला कहबार अछि ना प्रथमे आमे कौन कहबा जे हमर वीडियोटा माने लोक माने देखिबे सेटा भी आमे केमती जानि परिबा। तो मु सबु बेले स्क्रिप्ट माने हमर लेखिबा पई मु सबु बेले चैट जीपीटी ऐप यूज करे सेठी मु जते बेले माने सर्च करे मोर आज एमती सेमती हैला तो मोर ए विषय रे गोटे स्क्रिप्ट दियो ओडिया रे तो सी मते पूरा स्क्रिप्ट दे देबो सेठी लिखिथिबो एटा तमे प्रथमे कुहो जहा द्वारा कि लोक माने आपनको वीडियोटा देखिबा पई पसंद करबे। तो इंट्रोटा दे देबो एटा प्रथमे कुहो तापरे 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 पूरा लाइन अनुसार से दे देबो जे नै तुम एटा कुहो बोली। तो आपण मानको भी चैट जीपीटी को जाइकी स्क्रिप्ट लिखेबार अच्छी मुझे आपण मानक देखेबी आपण माने केमती स्क्रिप्ट मागे चैट जीपीटी रु। तो तो आमर जो माने बिगिनर थांती से माने चाहती स्क्रिप्ट लिखा किंतु जानी पारंती जे आम परफेक्ट स्क्रिप्ट कौटू पाइबा माने कौ कथा आम आगे कहले लोक मैंने आम वीडियो देखापी रही कौ कथा आम तापर कहवा तो से कथा लोक मैंने आमर जो मैंने बिगिनर अच्छा से जानी पारंती। तो मु आज आपण मानक वीडियो माध्यम रे कहबी जे आपण माने केमती कोन कोठू स्क्रिप्ट आनिबे आउ केमती कोन स्क्रिप्ट मागिले सी आपण मानक पूरा परफेक्ट स्क्रिप्ट देबो आउ को कथाटा आगे कहले को कथाटा परे कहले सी सेटा भी आपण मानक कहि देबो। तो आपण माने सेठू इजी वे रे भी हमर स्क्रिप्ट पाई जिवे आउ आराम से ओडिया रे भी से दे देबो आपण माने बास से स्क्रिप्ट पढ़ी पढ़ी कि आपण को वॉइस ओवर करिवार अछि एंड देन सरला आपण माने धीरे धीरे सेमती स्क्रिप्ट पढ़ी 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 किछि मास परे आपण माने निजे भी कहबा स्टार्ट कर देबे आपण माने निजे जानि जिवे जे नै एक्चुअली कोन कहिबार अछि। तो साइड रे कोइली माने राबुछि तो तार आवाज टा टिके इग्नोर करिवो मु आमो मेस रो बाड़ी रे अछि तो टिके इग्नोर करबो। तो आमको वॉइस ओवर करबा पई स्क्रिप्ट दरकार। तो मु मोर स्क्रिप्ट कोठू माने लेखे आउ कोठू माने परफेक्ट स्क्रिप्ट हमको मिली पारिबो सेटा पुनी इजी वे रे जोटा कि हमर समस्त करि पारबे। तो मु मोर स्क्रिप्ट चैट जीपीटी रो लेखे जोटा कि मते बहुत इजी वे रे मिली जाय बस आपन को कहबार अछि आपन माने मिनी ब्लॉग बनांतु कि माने किछि गोटे जहाँ भी आपन माने ब्लॉग बनांतु। तो आपन को बस कहबार अछि आज मु उठिली देन रोसई कली रोसई करू मोर खाइबा जळी गला पड़ी गला तो एमती कहबार अछि तापर कहबे ताकू कहबे जे नै मते गोटे परफेक्ट स्क्रिप्ट दियो आउ मु केमती कोन हमर ओडिया मिनी ब्लॉगटे बनेबे तापर से पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा दे देबा आपण मानकू केमती कोन माने आपण माने कहिबे वॉइस ओवर करिवे तापर आपण मानकू से जतोले स्क्रिप्टटा दे दोछि सेटा आपनकू खाता रे लिखि नेबार अछि खाता रे लिखि नै कि सेटा देखि देखि आपण मानकू मिनी ब्लॉग रे वॉइस ओवर करिवार अछि। तो एतिकी बुझी पाले। तो जदि आपण माने किछि गोटे नहले आ गोटे आइडिया तो जदि आपण माने किछि गोटे माने वीडियो बनाउछंती जेमति कि आपण माने गोटे मेसो ड्रेस ऑर्डर कले तार रिव्यू वाला वीडियो माने बनाउछंती तो
ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ରିଭ୍ୟୁ ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବେ। ତ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯାଆନ୍ତୁ ନହେଲେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଭ୍ୟୁ ବାଲା ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ସେମାନେ ବନଉଛନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର ବନା ହେଇଛି। ତ ସେଟା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯିବ ଯେ ନାଇଁ ଏମିତି ଏମିତି ମୋର କହିବାର ଅଛି, ଏମିତି ମୁଁ ଏମିତି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବାର ଅଛି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବି ଆଇଡ଼ିଆ ଯେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ବି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ନାଇଁ କେମିତି କ'ଣ କହିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଇଜି ୱେ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଖୋଜିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମର ଯାଇକି ଖାଲି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦେଇଦେବାର ଅଛି, ଏମିତି ଏମିତି ମୋର ଆଜି ମୋର ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି ତ ମୋତେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦିଅ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଫୋନ୍‌ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ଦେଖେଇବି। ତ ଯାହା ପାଖରେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଆପ୍ ନାହିଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତିକି କହିଲି ଆମର ସବୁବେଳେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଆପ୍ ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେଠି ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରେ ଆମର ଥମ୍ବନେଲ୍ ବି ବନେଇ ପାରିବା, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବି ଲେଖିପାରିବା। ତ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଆପ୍ ଦରକାର। ତ ଯାହା ପାଖରେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଆପ୍ ନାହିଁ ସେମାନେ ଯାଇକି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଆପ୍ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓପନ୍ କରିକି ଦେଖଉଛି। ତ ଆମର ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଆପ୍ ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସୁଛି। ଦେନ୍ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆସ୍କ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି, ମାନେ ସେଠି ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଦରକାର। ଆଉ ସାଇଡ଼୍‌ରେ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ ବାଲା ଅପସନ୍ ଅଛି ସେଠି ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ, ମାନେ ସେଠି କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ଏମିତି କ'ଣ ମୋର ଦରକାର। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାଇକ୍‌ରେ ହିଁ କୁହେ ମୋର ଏମିତି ଏମିତି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦରକାର, ଆଜି ମୁଁ ଦିନ ସାରା ଏମିତି କଲି ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦିଅ, ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦିଅ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ମିନି ଭ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ମୋର ବନେଇବି। ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦିଅ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ମୋତେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦେଇଦିଏ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କହିକି ଦେଖଉଛି କି ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ କହିବେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ମୋର ଡେଲି ରୁଟିନ୍‌ଟା ମୁଁ ଏବେ ମାନେ ସପୋଜ୍ ମୁଁ ମିନି ଭ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି ଡେଲି ରୁଟିନ୍‌ର, ତ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ମୋ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କହିବି। ତ ସେଇ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ମୁଁ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରୁ ଲେଖେଇବି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିକୁ କହୁଛି ସେ ମାଇକ୍‌ରେ, ଦେଖିବା ସେ ମୋତେ କେମିତି କ'ଣ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ଯାଇକି ମାଇକ୍‌ରେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ବି ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରେ ଯାଇକି କହିବେ। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିକି ଦେଖଉଛି। ତ ସାଇଡ଼୍‌ରେ ଯେଉଁ ଆମର ମାଇକ୍ ବାଲା ଅପସନ୍ ଅଛି ଆମେ ସେଇଠି ପ୍ରଥମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ଏଠି ମୁଁ ମୋର ମାନେ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ବିଷୟରେ କହିବି ଆଉ ସିଏ ମୋତେ କେମିତି କ'ଣ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଏଠି ଆମର କହିବା ପାଇଁ ସାଇଡ଼୍‌ରେ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ ବାଲା ଅପସନ୍ ଅଛି ସେଠି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏବେ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ମୋର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ବିଷୟରେ କହିବି। ତ କେମିତି କ'ଣ କହୁଛି ନିହାତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ हेलो चैट जीपीटी मते ना गोटे ओडिया मिनी ब्लॉग ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦରକାର। ତ ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଯାଏ, ଦେନ୍ ଉଠି ସାରିକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇସାରିକି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେ। ରୋଷେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ଖାଇକି ମୋର 8ଟା ବେଳେ ଯେହେତୁ କଲେଜ ଟାଇମ୍ ଥାଏ ମୁଁ କଲେଜ ଯାଏ। ଦେନ୍ କଲେଜରୁ ଆସୁ ଆସୁ 1-2ଟା ହେଇଯାଏ। ତ ଆସି ସାରିକି ହିଁ ମୁଁ ମୋର ଲଞ୍ଚ କରିସାରିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଏ। ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉ, ନହେଲେ ଏମିତି ଇଭିନିଂ ୱାକ୍‌ରେ ଯାଉ। ଦେନ୍ ସେଠୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମର ଡିନର ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହୁଏ। ତ ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି ଆମେ ରାତିର ଖାଇବା ଖାଇକି ଦେନ୍ ମୁଁ ଶୋଇଯାଏ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ମୋର ଆଜିର ଡେଲି ରୁଟିନ୍। ତ ମୋତେ ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରେ କୋଉ ମାନେ ଲାଇନ୍‌ଟା କହିଲେ ମୋର ଲୋକମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇ ଲାଇନ୍‌ଟା ବି ପ୍ଲିଜ୍ କହିବେ। ଆଉ ମୋତେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ଏମିତି ଦରକାର କି ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବେ। ତ ଟିକେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ୱେରେ ମୋତେ କହିବେ। ତ ଏତିକି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୁଁ ମୋର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ତାକୁ କହିଦେଇଛି। ଦେନ୍ କହିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମାନେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କହିସାରିଲା ପରେ ତା ଲୋଡ଼ିଂ ହେଉଛି। ଦେନ୍ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଆସିଗଲା। ତ ଏଇଠି ମୋର ଆସିଯାଇଛି। ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଟା ସେ କ'ଣ ଦେବାକୁ କହୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏତେ କିଛି କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋର ରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ବ୍ଲଗ୍। ତ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି କହିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ କହିବାର ଅଛି ହେଲୋ ଗାଇଜ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି ମୋର ସିମ୍ପଲ୍ ବଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଡେଲି ରୁଟିନ୍। ତ ଏଠି ମୋର ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମାନେ ଆମର ପଳେଇ ଆସିଛି, ମାନେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ମୋର ଯେତିକି ମାନେ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦରକାର। ତ ସିଏ ପୁରା ମାନେ ଏଠି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦେଇଛି। ମାନେ କେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ତ ସବୁ କିଛି ଏଠି ଦେଇଛି।
तो आपण मैंने भी एमती जाइए चैट जीपीटी रे माइक रे कहीकि आपणको वीडियो पाई स्क्रिप्ट जेनेरेट करि परिबे। तो आपण माने सब किछि बुझी पारले। तो मु जेमती जेमती कहली आपण माने सेमती कहिबे जे माने स्टार्टिंग रे कोन गोटे हुक लाइन दियो जोटा यूज कले लोक माने मो वीडियो देखिबा पई अट्रैक्ट हेबे सेटा कहबा को केबे भूलिबोनी। तो सेटा कहबा द्वारा कोन हुए से गोटे हुक लाइन दिए जोटा कि आपण माने आरंभ रे कहिले वीडियो आरंभ रे लोक माने आपणको वीडियो देखिबा पई अट्रैक्ट हेबे। बुझी पारले जेमती कि बड़ बड़ आमर इन्फ्लुएंसर माने सेमती करंती माने स्टार्टिंग रे ही गोटे माने हुक वर्ड माने हुक लाइन आमर कहंती जहा द्वारा हमको भी माने इच्छा हुए जे नै हम से वीडियोटा देखिबा। तो आपण माने भी सेमती सब चैट जीपीटी को कहबे जे मते गोटे हुक लाइन दियो मु को हुक लाइनटा प्रथमे आरंभ रे कहबी। तो बस आज वीडियो रे बस एतिकी ही थिला। आशा करछि आपण माने पूरा वीडियो माध्यम रे मु जहा जहा कहले आपण माने बुझी पारथिबे। तो शॉर्ट वीडियो पाई जेमती लॉन्ग वीडियो पाई भी आपण माने सेमती आपनकर टॉपिक अनुसार टॉपिकटा पूरा आपण माने एक्सप्लेन कर देबे से हिसाब रे से आपनकर स्क्रिप्ट आपण मानको दे देबो। आ मने रखंतु खाली केबे स्क्रिप्ट कहबेन खाली केबे आपनकर टॉपिक कहि कि ताकू स्क्रिप्ट मागिबेनी। आपनकर कोन कोन हेइथिला ताकू न कहले से केमती आपण मानको स्क्रिप्ट दबो। तो आपण मन कोन कोन हेइथिला आपनकर माने ब्लॉग रे तो सेटा ताकू कहिले से आपण मानको परफेक्ट स्क्रिप्ट दबो। तो आपण माने कोन कोन हेइथिला ताकू कहिबे देन से जहा स्क्रिप्ट दबो सेटा आपण माने वॉइस ओवर करंतु। तो आशा करूछि आपण माने आज वीडियो रे मु जहा जहा कहले आपण माने पूरा बुझी पारिथिबे। जदि बुझी पार नाहंती निहाती कमेंट सेक्शन रे जणेबे मु आपण मानको पुणी थरे बुझेबा पई चेष्टा करिवि। आ एटा हला हमर शॉर्ट वीडियो पई लॉन्ग वीडियो पई भी सेमती ही। तो नेक्स्ट वीडियो हमर को टॉपिक रे दरकार निहाती कमेंट रे जणेबे। तो आ मु जदि किछि वीडियो माध्यम रे किछि भी भूल कहि थाए ताहाले सेटा आपण माने कमेंट सेक्शन रे जणेबे जहा द्वारा मु सेटा सुधारबा पई चेष्टा करिवि। आ जो माने मो वीडियो रे नुआ अछंती निहाती सब्सक्राइब करिवे। मु एमती यूट्यूब रिलेटेड माने यूट्यूब पई यूजफुल वाला वीडियो सब बडे आनु थाए। तो आज पई एति की देखाबा गोटे नुआ वीडियो रे रहुछि। जय जगन्नाथ, जय माता रानी।